Magsasalin orog kita, han santos nga Eucharistia, hapagpasalamat sa Dios sa iya mga buhat, ug hintimos dida kan Kristo, nga pinangungunahan ni Reverend Father Arturo Gonzales, dunuyugan han JC Square, pagdayawat ta hi Hesus Kristo, nga anhihaaton og sarabat kita, yung pagkanta, han awit, han pagtikang. Alayon pagkabakdaw. Ang aran Ama, yung Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Amen. An ginomada iyo. Mga kabugtuan, natikang yana nga adlaw, an ikalima nga semana, an aton paghinumdom ug pagsaurog han misteryo han pagkabanhaw an aton Ginoo. Ngan padayon liwat an paglipay ngan pagpasalamat han singbahan tungod nga bisan niya na aton kapanahunan padayon nga nagtutuman an ginsiring nahadton panahon pa an kaapostolisan bahin an pagtikadamo an mga magtinuohon. Angay gudlang ay butang naton an aton hulos nga pagtapod ngadtuhan Dios ngan han iya bugtong nga anak nga nagsiring
Ayaw kamo kabaraka, ngan kagupong. Tuo kamuhan Diyos, ngan tuo man liwat kamo aakon. Ngan ba si matakos kita pagsaurog hininga santos nga buruhaton, panumduma og pagbasulita anaton mga sala. Nagtutugan ako Han makagarahong nga makagarahong Dios, o kaiyo akong kabugtuan, kay nakasala ako hahuna-huna, kapulong, habuhat, o hapagpasibaya, tungod han akon sala, an akon sala, an akon dako nga sala. Saglit na ngamaya ako kang Santa Maria Berhen, han mga anghel o mga santos, o kaiyo akong kabugtuan, nag-ampo ako niyo, haaton Ginoo nga Dios. Kaluoyan unta kitan makagarahom nga Dios, pasayloon anaton mga sala, ngandadon kita niya ngadto han kinabuhi nga dayon. Amen. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Kristo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Ginoo kaluoy kami. Himaya sa Diyos kahitasan. Maya sa Diyos kahitasan. Maya sa Diyos kahitasan. Ya sa Diyos kahitasan. Ugin hatuna kalinawhan mga tawo nga maupay an kaburuton indadayaw ka namon inmamahal ka namon insisingba ka namon inihimaya ka namon, inasasalamatan ka namon, tungudan, waray sukol nga imo himaya. Diyos sa may nga makagarahong an nga tanan, Ginoo Hesu Kristo, bugtong nga anak, Ginoo nga Diyos poderohan Diyos anak, an amay. Ikaw nga nagkukuha, ansalahan kalibutan,
karawatan amon pagampo. Ikaw nga nalingkod atuan Diyos Amay, kaluoyi kami. Kay ikaw ang gisa santusi, o gan giyaha taasi, ikaw nga o Jesu Kristo. Udan Espiritu Santo, tidahan himaya ang Diyos nga Amay. Himaya sa Diyos, akahitasan. Himaya sa Diyos, kahitasan. Maya sa Diyos, kahitasan. Magampo kita. Diyosan waray pagpapas nga kaluoy, nga nagdalwa sa amon og imo hamon nga imo mga anak, siplati kami nga mapuangoron, basi kami nga nato kan Kristo, makatagamta man tinuod nga kagawasan, ngan daraon ang surundanon nga dayon, tinaagyan namo Ginoo Kristo, imo anak, nga puda imo kausahan Espiritu Santo, buhiong nagahadi, Diyos sa dayon nga mga katuigan. Alayon pamoroko. Yan na, ipapahayag ang pulong ang Diyos, kanay sentro ang muhi Kristo, kapresente dida hininga pulong. Pamati kita, base tumubo kita hapagtuo o pagsunod ha iya. Pagbasa, ikangan mga buhat, han mga apostol. Waray pag-iha, ang nagtitikada mo na ang mga tinunan, nagamay ada daruran sugi ang mga Hudiyo, nga Grigo ang yinaknan, kontrahan ira, mga tuminungnong nga Hudiyo. Nagkamay ada pag-uba ang mga Hudiyo nga Grigo ang yinaknan. Kay napapabayaan ang ira mga balo nga kababayinan. Han adlaw-adlaw nga panhatag, han ira garastuhon nga kwarta. Sanglit gintiro, han 12 nga mga apostol, ang bugos nga hugpo, han mga magtinuuhon.
nganggin seringhira. Diri maupay para amon nga bayaan namon ang pagwalihan pulong han Diyos. Tungod hin panimangno hin mga butang, bahin hin salapi. Sanglit, kabugtuan, pagpili kamo dida haiyo, himpito katawo, nga maupay ang kinabuhi, ngan puno han Espiritu Santo, o inaadman. Ngan itatapod namon ha ira ini nga buruhaton. Tungod hini, magagamit namon ang amon bugos nga panahon, in pag-ampo ngan pagwali. Nariyagan han bugos nga bungto, pugpo, an iginlarang han mga apostol. Sanglit ginpili nira, Esteban nga puno hin pagtuo, nganan Espiritu Santo, ngan hira Felipe, Procoro, Nicanor, Temon, Palmiras, ug Nicolas, nga taga Antokya. Usa nga hintil nga nakabig ngadto ha tuluuhan han mga Hudiyo. Gindarahira han hugpo ngadtuhan mga apostol. Nganan mga apostol nagampo nga nagpandong han ira mga kamot haera. Nga nagpadayon paglurab an pulong han Diyos. Nagtikadamo ang mga magtinuuhon na Jerusalem, ngang kadam-an, nga kapadian, nga Hudiyo, intinampo. Ang pulong han Ginoo. Salamat sa Diyos. Aniyo baton, Ginoo ipakadihaamon animo kaluoy, natapod kami haimo. Ginoo, ipakadiha amon an imo kaluoy, natapod kami haimo. Ginoo, ipakadiamon animo kaluoy, natapod kami haimo. Ginoo, ipakadiamon animo kaluoy, natapos kami at nga tanan nga magtarong paglipay kamo, tungod adton mga gimbuhatan Ginoo. Kamo nga tanan dayaw ay aniyo, nga tanan nga mga masinugtanon nga tao. Ang Ginoo aton pagpasalamatan, nga tukarin mga arpa dinuyugan. Iyaliwat angay natong pagkantahan, upo din mga turunggon nga dinulsan. Ginoo, ipakadiamon animo kaluoy, natapod kami ay
matuod ang mga pulong han Ginoo. An iya buhat katatapuran nimo. Hinigugman Ginoo an matadong. Lukop antuna aniagug mga dayon. Ginoo, ipakadiamon animo kaluoy natapod kami imo. An mga gimbabantayan ng Ginoo, an nataw daya nga mga tao, an may paglaom na tuwaya, an nasarigan niya dayon nga gugma. Ira mga kalagi at tatalwason, ikang kauripunan kamatayon. Ngan iyay nira pagbubuyon, ang mga panahon nga mayada kagutom. Ginoo, ipakadiya mo kaluoy natapod kami imo. Ginoo, ipakadiamon animo kaluoy natapod kami imo. Pagbasa, ikang hansyahan nga surat ni San Pedro. Mga hinigugma, dangop kamuhan Ginoo. An buhi nga bato, nga ginsalikway han mga tawo, kundi ginmahal han Diyos. Dangop ngan sugad kamo hinbuhi nga mga bato, ngan ipagamit an iyo kalugaringon, hintagtindog, han espirituhanon nga templo, diin mag-aalagad kamo, sugad nga baraan, nga kapadian, in paghalad hin espirituhanon, nga nakakalipay, nga mga tinubod nga unong, ngadto han Diyos, pinaagi kan Hesukristo. Kay nasiring an kasuratan, nagpili ako hinmahal nga bato, nga akon ibinubutang, nga patukuranan didto hasiyon. Ngan diri gud magbabasol, an bisan hino nga natuo haiya. Mahal ka upay ini nga bato, para haiyo nga natuo, kundi para handiri natuo. An bato nga haw nga iginsalikway, han mga magtirindog, nahimo lugod nga labi ka importante nga bato. Nga nasiring didto hinlain nga bahin han kasuratan. Amo ini an bato nga hipapakdulan han mga tawo. An bato
nga mapupukan haira. Nanhipakdol hira, kay waray man hira tumuo han pulong. Amo ini ang kaburoton han Diyos para haira. Kundi kamu amo ang pinili nga tulin, an kapadian han hadi, an baraan nga nasod, an kalugaringon nga bungto han Diyos, nga ginpili, kinpagsangyaw, han urusahon nga mga buhat han Diyos, nga nagtawag ha iyo, tikang han kasisidman, ngadto han iya kalugaringon, nga makaaramdok nga kapawa. An pulong han Ginoo. Salamat sa Dios. Alayon pagkabakdaw para han santos nga ebanghelyo. Amo ako ang dalan, an kamatuoran, nganan kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagil paakon. An Ginoo madaha iyo. Pagbahasa ti kangan santos nga ebanghelyo, sumalakan San Juan. Nagsiring Jesus sa niya mga tinunan, ayaw kamo kabaraka, ngan kagupong, tuo kamuhan Diyos, ngan tuo man kamuhaakon. Damo in mga kwarto dito han balay han ako namay, ngan makadto ako hin pag-andam, hindapit para haiyo. Diri ako magsusumat hinihaiyo, kung diri pa ini tinuod. Ngan katapos ko kadto ngan pag-andam hindapit para haiyo, mabalik ako ngan paupdon ko kamo haakon. Basi kun hain ako, haad tumanliwat kamo. Maram na kamo, kuno na nun niyo pagsangpot, ngadtuhan akon kakadtuan. Nagsiring haiyahi Tomas, Ginoo, diri kami maaram kung tikain ka, o nanon man namon paghibaro, andalan nga tipakadto. Nagbaton haiyahi Jesus, amo ako andalan, an kamatuoran, ngan an kinabuhi. Waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi haakon. Nagsiring hiyahaira, yana nakakilala na kamo. Yana nga nakakilala na kamo haakon, makilala man kamo an akon amay, nganti kang yana nakilala na kamo haiya, ngan hinkit-an na niyo iya. Nagsiring haiya hi Filipi,
Ginoo, ipakita haamon an amay, ngan igo na ito para haamon. Nagbaton ni Jesus, kamaihan na nga kaupod-upod ako niyo nga tanan. Diri ka pa gihapon na kilala haakon, Filipi. Nakakita na haakon, nakakita na hanamay, ang bisan nino nga nakakita haakon. Kay ano nga nasiring ka, ipakita haamon an amay. Diri ka ba natuo, Filipi, nga aada ako han amay, ngan an amay aadi haakon. Nagsiring Jesus an iya mga tinunan. Diri natikang haakon an mga pulong na iginhimang raw ko haiyo. Nagbubuhat an amay nga adi haakon. An iya kalugaringon nga mga buruhaton. Tuohin niyo nga aada ako han amay, an amay aadi haakon. Kundiri man, tuohi ako niyo, tungod hini nga mga buhat. Susumatan ko kamo hintinuod. Magbubuhat man an mga buruhaton nga akon ginbubuhat, an bisan nino nga nato haakon. Tinuod, magbubuhat niya in larulabaw pa, kay makadto ako han amay. An Ebanghelyo, an aton Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo. Mga hindi gugma kong kabugtuan, yan nga Domingo, amo an ikalima nga Domingo, an pagkabanhaw. Na naton Ginoo so Kristo nagyakan hini nga mga pulong nga nakakapaalipay o nakakapaayat sa aton. Amo ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi, waray makakakadtuhan amay, kundiri pinaagi haakon. Makusog ini nga mga pulong nga nagpapahayag kun hino Jesus ngan han iya karuyag sidngon para haaton kinabuhi. Siyahan, Jesus nagsiring, amo ako ang dalan. Waray hiya magsiring, ipapakita ko haiyo ang dalan. O tututduan ko kamo in paagi. Nagsiring hiya, amo ako ang dalan. Nangangahulugan ini nga ang pagka-Kristiyano diri la mahitungod in pagsunod in mga balaod nun o moral nga mga pagturunan. Mahitungod ini in relasyon. Usa nga buhi nga relasyon ngadto kan Kristo. Dinhi hakalibutan, diin ang mga tao padayon nga nagbibiling in direksyon, in kahulugan, o in katuyuanan. Jesus nagsusumat sa aton, lakat upod haakon. Iyangahaw amo an aragian, kun an kinabuhi naabat hin kagupong, kun diri kita maaram kun ano nga direksyon an aton susundon. An baton diri la simple nga usa nga plano, usa ini nga persona. Si Kristo. Sangit na anaton Ginoo na siring, ako ang dalan, ako ang aragian. Ikaduha, Jesus nagsiring, amo ako ang kamatuoran. Yan ang mga panahon, damo in mga tao nga nagyayakan, akon kamatuoran,
og imo kamatuoran. Sugad-sugad nga ang kamatuoran nagkakabarubag-o o nagiging personal. Akon kamatuoran, imo kamatuoran. Kundi ang aton Ginuso Kristo nagpapahanumdum aton nga ang kamatuoran diri usa nga ideya. Usa ini nga persona. Ang kamatuoran usa nga aton iging kakaengkwentro. Ang pagkilala kan Hesus usa nga pagkilala kung ano iton tinuod. Ano iton nagpapadayon, kung ano iton maupay. Nagpapahayag kung hino ang Diyos. Usa nga mahigugmaon nga amay, hurahin pagkaluoy, og nagpapahayag iya kung hino kita, mga hinigugma nga mga anak, gintatawag nga mag-ukoy didahin gugma og pagkasantos. Dinhi kalibutan nga punuhin mga kagupong, tunga nga kamatuoran og paglimbong. Ni Kristo natukdaw kumo anwaray pagkabalhin nga kamatuoran. Hakatapusan, ang aton Ginoo nagsiring, amo ako ang kinabuhi. Ang tagsa nga tawhanon nga kasing-kasing nag-uungara hin kinabuhi. Diri la ang pag-eksister, kundi ang kabug-usan, ang kalipay, ug ang kamurayaw. Damo nagtatalinguha in pagbiling hini nga kinabuhi. Didaha kayamanan. Kamalinang puson, kalipayan, o hagahom, kundi nagpapabilin ini nga sugad-sugad in basiyo, waray sulod. Kundi Jesus nagahatag hin haruhalarom nga butang, ang Diyos non nga kinabuhi. Ang dayon nga kinabuhi, ini nga kinabuhi, nagtitikang yana, di dahiton aton pakigusa ha iya, og nakakaabot an iya kabugusan, di dahan waray katapusan nga kinabuhi. Kung aton kinakarawat hiya, labinagod, di dahan santos nga Eucharistia, aton kinakarawat ang kinabuhi mismo. Aton kinakarawat Jesus nga amo ang kinabuhi. Sanglit, ano ang kahulugan hini para haaton? Kung Jesus amo ang dalan, hikita kintatawag in pagsunod adlaw-adlaw. Aiya, bisan kun ang dalan makuri. Bisan kung kinukurian kita, kung aton ini kinakarawat, sering pan aton ibanghilyo, sarigla kita haiya. Diri kita mabaraka, diri kita magupong, tuula kita han Diyos, ngan tuula kita kan Kristo. Tungod kay hiya, an aton dalan, bisan kung naglalakat kita, didahin makuri nga dalan. Kay Jesus, amo ang kamatuoran. Ikita, gintatawag, in pamati han iya, in pagsarig, han iya mga pulong, labawhan mga tingog, an kalibutan. Kung Jesus, amo ang kinabuhi, gintatawag kita, hin pagpabilin ha iya, nga tumubo, an aton relasyon ha iya, pinaagi hin pag-ampo o hin mga pagkarawat ang mga sakramento. Sanglit mga inigugma kong kakabugtuan kung an aton Ginoo amo ang kinabuhi,
hain pa man kita sasarig, hain pa man kita kakadto, kundi ngadahan aton Ginoo, kahiya an kinabuhi, nahatagiyahin kinabuhi aton. Kundi mayadag gihapon mga pag-ayat, idahini nga mga pulong. Jesus nagsiring, waray makakakadto han amay kundiri pinaagi haakon. Didan aton Ibanghilyo, aton hinpatian, ang pulong han aton Ginoo nga nasiring, damo iton mga kwarto dito han balayhan akon amay. Karuyag ko, nga kunhain ako, aadto man liwat kamo. Tanglit gintatawag kita, ngadto hiton nga puroyanan, nga ginandam haaton han aton Ginoo. Karuyag singon mga hinigugma ko nga kabugtuan, kita nga tanan, ginlalauman, nga makakasulod kita, hiton nga mga lugar, nga ginandam para haaton han aton ngahaw Ginoo. Sanglit na ada mga hinigugma ko nga kabugtuan, iton aton misyon, aton responsibilidad. Nangangahulugan ini, nga aton ini buruhaton, pagkabig an aton mga kabugtuan, pagdarahan aton mga kabugtuan, ngadto hiton nga lugar, para iton nga mga kwarto nga ginandam han aton Ginoo, masudlan o makasulod kita nga tanan, ngadto hiton nga mga kwarto nga ginandam para haaton nga tanan. Ini nagpapahanumdom haaton nga ang pagtuo dida kan Kristo diri optional. Diri ini sekundary. Kung kita manginigugma ko nga kabugtuan, inaagdahan Ginoo nga kaangayan naton ini buhaton, kay kung diri naton ini buhaton, diri matutuman iton nga mga plano an aton Ginoo. Sanglit, kaangayan good nga sundon naton. Kaangayan good nga buhaton naton. Kunan aton Ginoo na siring, ako ang dalan, ang kamatuuran, ang kinabuhi, waray makakakadtuhan akon amay, kung diri pinaagi haakon. Diri kita makakakadto, diri kita makakasulod in ibang paagi, kundi pinaagi gudla kan Kristo. Sanglit, diri optional, diri masaring iba iton akon aagian. Kinahanglan ini para haaton nga tanan. Asugad nga paagi, ini nga kamatuoran, diri unta makahimo haaton nga mga mapahitason, kundi mapainobsanon o masisiring naton maging mga misyonero kita. Kintatawag kita, kinpagdarahan aton mga kabugtuan, ngadto hinpagkilala haiya, diri kapuwersahan, diri naton pagpipiriton iton aton mga kabugtuan, kundi pinaagi han aton pagsaksi, pinaagi han aton pagpahayag, han aton kamahigugmaon, han aton pagpasaylo, han aton mga kabugtuan. Didahan ibang nga barasahon, na binago didahiton siyahan nga barasahon, nagsusumata aton nga nagtitikadamo an mga tinunan han aton Ginoo. Kay ano? Tungod pagsaksi han mga Kristiyano ngadto mga tao. Siring panira, kita adaw hinpagkadako han ira paghigugma, han ira paghihigugma ay sanglit damo ang nakakakabig adlaw-adlaw nga dahan tuluuhan. Nanamo ini mga inigugma ko nga kabugtuan nga kita liwat gintatawag. Pinaagi han aton pagsaksi, han aton kinabuhi, didakan Kristo, na binago didaha paghihigugma ay,
agda kita an aton mga kabugtuan para hira makasulod ang ginhadian han langit. Pinaagi an aton pag-inuukoyan, paghigugma ug pagpasaylo ug pagserbi. Sanglit mga hinugugma ko nga kabugtuan, ang kalibutan nagahatag aton hindamo nga mga aragian, damo nga mga tingog, damo nga mga saad ang kinabuhi, kundi uusala an nagdadarahaton ngadtuhan amay. Uusala ang tinuod, uusala ang nagahatag hin kinabuhi, ngan diri natatapos og hiya wara iba kundi an aton Ginoo. Sanglitan naton Ginoo nasing waray makakasulod han ngadtuhan akon amay kundi pinaagila ha akon. Pinaagila kan Kristo nga kita makakatagamtam ini nga kinabuhi nga waray katapusan. Alayo kita pagkatukdaw, nato ako ang Diyos amay nga makagarahom han nga tanan. Magburuhat han langit ug han tuna. Ug kan Hesukristo iya bugto nga anak nga aton Ginoo. Nga ing padamkon halarang han Espiritu Santo. Gid anak ni Santa Maria Berhen, ginsakit ha sugo ni Poncio Pilato. Ginraysang ha krus, namatay ngan ginlubong. Linusad ang mga impyerno, ay katulog kadlaw, nabuhi liwat ida mga minatay. Sin makahalangit, nalingkod at hatuohan Diyos amay, nga makagarahom han nga tanan. Tikang dito, makaniliwat, kay maghuhukom han mga buhi ug han mga minatay. Natuo ako han Diyos Espiritu Santo, amay Santa Iglesia Katolika, amay pagkaangbitan han mga santos, amay ikawawara han mga sala, amay pagkabuhi han mga lawas, amay kinabuhi nga waray katubtuban. Amen. Punuhin pagtapod sa Dios, nganhan iya bugto nga anak, ihalad ta an aton mga pangamuyo, ha iya, nga para ha aton amugudla andalan an kamatuoran nganan kinabuhi ngan masering kita kaluoy kami nga natapod haimo Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. Basi ang Santo Papa, uganiya kasagabay didahan pagdumarahan singbahan, diri humunong himpagpasamwak, ang pagpaangbit han maupay nga sumat han katalwasan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. Basi ang mga punuan han aton nasod, dayuday maniguro hinpagbulig, ngan pagsubay han ira mulupyo hapag kaurusa ug kauswagan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. Base an aton kabugtuan, nga maluya na ang pagtuo kan Kristo, malamragan han kamatuoran nga dasigon han kamatinumanon nga kinabuhi, hatag sa nga matinuohon, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. Base an aton katilingban, dayuday rig-unon han mga tutdo ni Kristo, ngan padayon nga magtubo, hakaupayan o katadungan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. Base kita nga nagkakaoro sa yana, dinhi, maaghat magpadayon in pagsulsog kan tinuod nga dalan, kan magpabilin nga madinasigon na Kristohanon ng mga pagturunan, magampo kita han Ginoo. Kaluoy kami nga natapod kami haimo Ginoo. May gugmaon nga amay, tungod ani mo dako nga pagigugma amon, imo ginbanhaw an imo anak tikang ha mga minatay. Pamatii an amon mga pagampo, ngan tugway og
pakusga kami, dida handalan nga ginlaktan an amon manunubos, an imo anak, Hesu Kristo nga amon Ginoo. Amen. Alayon pamoroko. Kay naandam namang kita, pinaagi ang pamati o pamalandong hampulong han Dios. Mabalhin na kita nga tuliturhiya han Eucharistia. Dinhi magkukolekta kita para aton buligan ang mga ministro o mga buruhaton han parokya. Upod an aton iba nga mga halad, aton dadadon, ang tinapay ug bino, base himuon nga presensya ni Kristo, agud ibalik nganhi haaton, kumuupa han Dios, pagbaliyo han aton makasasala nga kinabuhi. Titikangan naton ini, pinaagi ang pagkanta, ang paghalad.
Kabugtuan, pagampo kamo, ngininakon, ug iyuhalad, karawton sa Dios, amay nga makagarahom. Karawaton untahang Ginoo ini nga mga halad, tikan iya mga kamot, hapagdayaw o paghimayan iya ngaran, han among kapulsanan nga kaupayan, han bugos nga simbahan. Ginoo nga Dios, pinagihan baran nga pagibalyo ay, ini nga sakripisyo, ginpaangbit mo kami, animo Dios nun nga kinaiya, iguot nga namon mga buhat ug gawi, mahisubay han amon pagsantop, an imo kamatuuran, pinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. An Ginoo madaha iyo. Bayawan iyo mga kasing-kasing. Pagpasalamat kitahan Ginoo naton nga Dios. Amay nga makagarahom, angayog sa danggod nga magpasalamat kami haimo. Pinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Gindadayaw ka namon in labis nga kalipay. Idahini nga panahonan pagkabanhaw. Tini Kristo nahimong amon unonghan Pasko. Apaghalad niya lawas ni Daha Cruz, nahingpit niya andaan nga mga halad, apagtubyan na niya kalugaringon nga toha imo mga kamot, apagtalwas aamon, nagpakita hiya nga padi, altar ug unong nga kordero. Sanglit punuhin kalipayan pagkabanaw, nga tanan nga katawhan na kalibutan nagrarayhak, ngan bisan an kagamhanan halangit, upodan hugpuhan kaanghilisan, sarabat nga nagaawit an himno, an imo himaya, inwaray honong nga pagsiring. Husana, husana, pakaitahasan, himayaon diya, hiyanganakan ni karanan Ginoo. Husana, husana, pakaitahasan, husana, husana, pakaitahasan. Santos ka nga gayod Ginoo, ugan nga tanan nga mga tinuha nagahatag haimo hinangi nga pagdayeg. Kay pinaagi han imo anak Kristo nga amon Ginoo, og tungod ang nabubuhat han Espiritu Santo, an nga tanan imo ginbubuhi o ginsasantos. Dayuday nagtitiro ka hinipinili mo nga mga tawo, basiti ka ngan pagpunias ngadto han katunod an adlaw, mamayda puraw nga halad, apag himaya han imo ngaran.
Sanglit Ginoo, gindadara namon nga naimo ini nga mga upa. Nangangamaya kami nga imo ini santoson. Pinaagihan gahuman among ngahong nga espiritu, basi mahimo, alawas, ug dugohan imo anak. Isu Kristo nga amon Ginoo, akanay sugo, nagsasaorog kami, ini nga Eukaristiya. Kay hatong nga gabihan pagtinguha iya, kinuha hiyahin tinapay, ngan haimo nagpasalamat og nagdayeg. Iya gin pinit-pinit og hinatagan niya mga tinunan nga nagsiring, karawtan niyo ngan kaon kamo nga tanan hini. Kay amo ini anakon lawas, kay tutubyan tungod haiyo. Kahuman han panihapon, iya kinuha ang kalis, nga nagpasalamat ug nagdaig haimo. Ihinatag niya mga tinunan nga nagsiring, karawtan niyo nga inom kamo nga tanan hini. Kay amo inian irimnan anakon dugo, ang dugohan bago ug waray pagkapapas nga ginsaaran. Kay guula tungod iyo ug nga tanan nga mga tawo, basi mapasaylon mga sala. Buhata ini niyo nga hinumduman haakon. An misteryo han pagtuo. Pagdumdum, Ginoo, han kamatayon na nimo anak, pagtubos sa mo na niya pagkabanhaw pagsakahalangit, samtang namumulat kami haniya pagbalik. Amon ginihimo ini nga buhi ug puraw nga halad in pagpasalamat haimo. Siplati nga mo poongoron, ini nga halad ani mo singbahan, ug ini nga uno nga nakapahimuot haimo. Ngan itugot nga kami aton ginbubusog, ang lawas ug dugohan imo anak, mapuno han iya Espiritu Santo, ngan magin usang nga lawas ug usang nga Espiritu, didakan Kristo. Imunon ta kami niya nga waray pagkatapos nga upa haimo, base makaangbit kami han sorondanon han imo mga pinili. Upod ang paraan nga Birhen Maria, eroyan Diyos, ang paraan nga Jose, iya esposo, ang paraan nga mga apostol, ang mga martir, o nga tanan nga mga santos nga nakalipay imo. Kanay dayuday nga panabang amon ginlalauman. Ini nga uno nga nakapabalik ka amon nga dahaimo, makapalusad unta han kalinaw ug kauswagan. An bugos nga kalibutan, rig una ang pagtuo paghigugma, an imo singbahan, nga naglalakaton dinhi hatuna, upod an imo surugoon, Elio amon papa, o kan Crispin amon obispo, upod an nga tanan nga mga obispo, nga naton kinarawat ang sakramentohan orden, o kan bugos nga bungto nga imo pinili. Pamati maluluyon nga amay, ang mga pagampo hini nagkakatitirok yana,
dinhi haimo atubangan. Pagurusa ha pagigugmag kaluoy, an imo mga anak nga nagsasarang habawbaw han kalibutan. Karawta namon kabugtuan, ugan nga tanan nga magtadong, nga tinalikod na hinin kalibutan, nga dahan imo ginhadian, din hingyap namon nga magkaurusa kami, didahindayon nga pakaangbit han imo himaya. Pinaagi ka ni Kristo nga amon Ginoo, taghatag han nga tanan nga kaupayan. Pinakihaya, didahaya pudaiya, dida pagkausahan Espiritu Santo, aimon nga tanan nga imayaw pagdayik, makagarahom nga amay, adayon nga mga katuigan. Kay ginagdaman kitahan manunobos, pagurusa kita pangadyang pagampu, nga iya gintot do haaton. Panangin, pagkayawunan imo nga haran, ikan imo hamon, animo ginhadian, kasunod, animo pagbuot, dinhihatuna, sugadan pagsunda, ito halangin. Tagan mo kami niyan, karan unahon, ay kinaadlaw, tagwaton mo, ang mga sala, suganan, pagwara, mga nakasala, mo. Diri mo kami bayaan, kasi diri kami pagdakon, ang mga panulay, kundi bawiya kami, ang mga karatan. Bawiya kami Ginoo, hangatanan nga karatan, tagi kaming kalinaw, hinihinga mga adlaw. Base pinagang panabangan imo kamaluluyon, dayuday mahigawas kamihan sala, ngan matalwas kami hangatanan nga kasamukan, samtang malipayon kami nga nagpapamulat, han pagabot ni Kristo, maamon manunobos. Ginoo Kristo, kay nagsiring kaman hanimo mga apostol, an kamurayaw ibibilin ko haiyo, anakon kamurayaw iahatag ko haiyo. Ayawasay pagkulawian namon mga sala, kundi an pagtuo hanimo singbahan. An sumalahan nimo kaburuton, ihatag amon an kamurayaw pagkaurusa. Ikaw nga puhyog nagahadi,
Hadayon nga mga katuigan. Amen. An kamurayawan Ginoo, gayuday madaha iyo. Yan ay pagitatang an kamurayaw nagahadi dinhi aton. Ini ang kordero ang Diyos, ini napupuhan, mga sadahan kalibutan. Baran kita ang gintatawag at hininga panihapon ng kordero. Ginoo, diri ako takos kumarawat ha imo. Kundi pagluwas lang imo pulong gan mag-uupay ako.
Magampo kita. Ginoo pabilin didahan imo bungto nga imo ginpuno in langit non nga mga misteryo nga igbuot nga makatabok kami di kang handaan nga mga gawi nga tohin pagbag-ohan kinabuhi sinagi ka ni Kristo nga amon Ginoo. Alayon pagalingkod. Sunday announcements. 1. May ada naton second collection para aton amot para Diocesan Pentecost Vigil Haparokya Hanoi Nostra Señora de Salvacion Habuwa-Buwa. Kaduha. Damo nga salamat han nagdonar para han renovation han aton sakristiya. Anonymous, 6,000 pesos. Mr. and Mrs. Hollywood Extension, 1,000 pesos. Nice of Columbus, Giwan, 1,500 pesos. Anonymous, 5,000 pesos. Bilda Abuyin and Children, 3,000 pesos. Katulo. May ada duha nga seminarista nga anhi ha parokya para hiton ira summer apostolate. Aanhina his seminarian Dan Carl Chan. Iton ikaduha his seminarian Carl Frumencio Santiago. Igampo naton an ira padayon nga pagtubo ha ira bokasyon. Kaupat. Tikang na ang kada tuig nga pagsaurog kan Flores de Mayo. Ginhahangyo an mga kag-anak nga paatendiron iton ira mga anak base matutduan hiton aton pagtuo ngan hiton basic prayers. Iton mga grade 1 na ngadto hiton mga grade 6 iton ma-attender hini nga buruhaton nga nagtitikang hiton alas 2 kada kulok. Kalima. Iton Diocesan Pentecost Vigil pagbubuhaton ha parokya a Nuestra Señora de Salvacion Buwa-Buwa hiton Mayo 23, 2026. Iton aton parokya pwede magkamay-ada 100 delegates nga da hini nga vigil. Adton karuyag o matender alayon pagpalista ha opisina han parokya o han parish youth ministry. Tubtub Mayo 16 iton panlista. Kaunom. Yana nga bulan it Mayo itkulop nga misa ada hiton alas 4:30 Lunes nga da Sabado ngan alas 4 kon Domingo. Kapito. Marriage ban. Mark Philip S. Basilides nga anak ni Eusebio Basilides ngan Adelita Salvidia. Imbuot mga sawa kang Cristina B.R. Naibaho nga anak ni Aron Naibaho o Greliana B.R. Naibaho. Date of marriage, May 5, 2026. Place of marriage, St. Francis of Assisi Chapel. Jade Alvin B. Espanta, nga anak ni Jose Espanta, ngan Jennifer Miranda, imbuot mga sawa kan Pamela Laika L. De Lieva, nga anak ni Fausto De Lieva
of Estelita Lacro. Date of marriage, May 19, 2026. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan. Joseph A. Awaaw, nga anak ni Saturnino Awaaw og Mercedes Abulencia, imbuot mga sawa kan Rosalyn B. Aniano, nga anak ni Nicanor Aniano og Felisa Bantilan. Date of marriage, May 30, 2026. Place of marriage, San Isidro Labrador Chapel, Cagdarao. Ni Kim S. Ecleo, nga anak ni Amado Ecleo og Evangeline Salongkong. Imbuot mga sawa kan Jessa M. Dinopol, nga anak ni William Dinopol og Fe Macali. Date of marriage, June 6, 2026. Date of marriage, Our Lady. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan. Nelson C. T. Jr., nga anak ni Nelson T. Sr. og Elisa Cabos, imbuot mga sawa kang Cristabel D. Guzom, nga anak ni Rufino Guzom og Gina Delgado. Date of marriage, June 19, 2026. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan. Ni Dennis B. Dadulia, nga anak ni Sabino Dadulia og Lucia Badango, imbuot mga sawa kan Maria Socorro A. Yaranon, nga anak ni Carlos Yaranon og Pasencia Abolencia. Date of marriage, June 27, 2026. Place of marriage, Our Lady of the Immaculate Conception Parish, Giwan. Damo nga salamat han mga mas sponsors, commentator, lectors, psalmist, choir, lay ministers, altar servers, collectors, ushers, nga haiyo nga tanan nga nagtambong ini nga santos nga misa. Salamat. Alayon pagkabakdaw. An ginomada iyo. Bendisyonanon takamuhan makagarahom nga Dios, Amay, Anak ug Espiritu Santo. Umanaan misa, baluna niyo, an kamurayaw ni Kristo.